Vamos amigo, vamos. Andito na tayo sa pinaka matuktok na lugar sa Barili. ¿Por qué? ¿Qué es Boracay? Tabo di. Vamos, vamos. Vamos, amigos. ¿Por qué contigo, mi amigo? Ay, hombre, ya vida la raza. Nandito na kami sa pinakataas na tuktok sa New Barili. Natatanaw na namin ang bukid ng Elizalde. Ayan, ayan. Na sila tulit, oh. Nangaluya na sila, oh. Mustamos, amigo? It's okay, amigo? It's okay. Pahay ni Peber whatsoever? Por qué, amigo, por favor. Por favor. Kuan, shout out. Kuan sa ayo sa shout out kang Dani Taglos. Na monhi dire. Taglos. Istoy. Toy, adto ta diri toy, ingon diri toy. Oh. Shout out. Dani Taglos. Oh. Oh, tarawa toy, oh. Pati bukira na lagi toy, sus. Kaingon lagi ko toy, murag. Lagi toy. Sabay pa ka toy, hila ka toy. Sabay pa ka toy, lagi toy. Kanay mong bike toy, mga bungkag. Nabungkag na mong bike toy. Rawan dalan toy, oh. Oh. Say. Okay. Okay, kayo na bike na ko. Hapla lagi. Oh. Grabe ka po ya, amigo eh. Dito makikita ang mga gigiting na malalaro sa larangan ng siklista. Kuya, magniya. Grabe, amigo. Alas ka, amigo ba? Alas kang bukid. Ta. Dali, sige, ilay pa ni. Gos, amigo. Abante. Abot ka tali dito.